Hello and welcome back to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. We are now in module number 7 on Engineering Economic Analysis Part 3. Ya, selamat datang kembali di kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang berada di modul nomor 7 dengan judul Analisis Ekonomi Teknik bagian 3. And in this particular segment, segment 7.4, we are discussing the effect of interest rate on project cash flow calculation. Ya, jadi dalam segmen 7.4 ini kita akan membahas mengenai bagaimana pengaruh pengaturan suku bunga terhadap aliran dana proyek. And the behavior that you see on the left-hand side, this is a discounted cash flow curve as a function of interest rate. This behavior actually can be replicated using any project cash flow analysis case. So just pick any one case from the previous segments and try to change the interest rate, and you can recalculate the discounted cash flow. You will see this type of behavior in which when we increase the interest rate, then we will have a decrease in net present value of the project, and we will also have a prolonged payback period, discounted payback period. Okay. Again, you can please try this type of calculation using any cash flow problem. You will see the same behavior. Okay. And that behavior can actually be explained very simply using this formula, which I'm sure you are all familiar with. And you can see if we increase I, or interest rate, then the present value will be decreased. Okay. And at the end of the project, this will result in lower net present value, and also it will prolong the discounted payback period. So clearly, selecting the correct value of I, or interest rate, is something that is very important in project cash flow calculation. Oke, jadi kalau Anda lihat kelakuan yang ada di sebelah kiri ini ya, ini adalah discounted cash flow dari suatu proyek hypothetical yang dihitung pada beberapa nilai suku bunga. Nah, silakan Anda pilih kasus manapun, mungkin dari segmen-segmen video yang sebelumnya, kemudian Anda coba ubah-ubah nilai suku bunga tahunannya, dan Anda pasti akan mendapatkan kelakuan yang sama. Di mana NPV atau Net Present Value dari proyek akan berkurang kalau kita naikkan suku bunga. Selain itu, periode pengembalian modal, ya discounted payback period, juga akan semakin mulur jika kita tingkatkan nilai suku bunga. Dan itu bisa dijelaskan dengan melihat rumus berikut ya, yang saya yakin Anda semua sudah sangat mengenal rumus ini. Ya, jelas kalau kita naikkan nilai I, yaitu suku bunga, maka nilai kini atau present value sudah tentu akan berkurang. Sehingga net present value dari proyeknya di penghujung usia proyek akan berkurang, dan di sisi lain payback period atau masa pengembalian modal juga akan semakin bertambah. Ya, semakin memanjang kalau kita menaikkan nilai I. Jelas dengan demikian bahwa pemilihan nilai I yang tepat itu sangat penting dalam perhitungan cash flow project. So how to select the proper value of interest rate for your project cash flow calculation? You can use these lending rates as reference. Of course, what you would like to do in project cash flow analysis is when you calculate discounted cash flow, your discount rate or interest rate has to be higher than the lending rate. It has to be higher than the project WACC. Okay, because that will imply that if your project is profitable at that rate, then it will surely be able to return the investment. But if you calculate the discounted cash flow below the WACC of your project or of your lender, then there's no way that your project will be able to return their investment. So in order to know the proper value of interest rate for your project cash flow calculation, you can check these lending rates or bank interest rates as a reference. And here I'm laying out several levels of interest rates. Not all of them are reasonable for project calculations. Okay, but anyway, so from top to bottom, the interest rate increases. So this one has the lowest rate. This is called a National Central Bank Reference Interest Rate, or policy interest rate. Included in these rates are these national rates. So BI 7DRR is a shorthand for Bank Indonesia 7-day reverse repo rate, previously known as BI rate, Bank Indonesia rate. And its value on February 2021 was 3.5% per annum. Now, these national bank interest rates are not to be used as your project cash flow calculation. Okay, because this rate is only there for the purpose of national policy, national financial policy.
So, for example, a national bank in a country will use these national prime rates to control the flow of money between the productive sector and the financial sector. This one, the second one, Federal Reserve Bank Prime Loan, this is from United States of America, and the value is 3.25%. Bank of Japan basic loan rate, they are famous for having a very, very low interest rate. It's only 0.3%, and they claim that this rate has been established since December 2008. And the last one, this is a People's Bank of China. The loan prime rate is 3.85%. Again, you will not get any loan at this rate, okay, unless perhaps that if your project can somehow get international funding, which usually has a very low loan rate. The second type of rate is called interbank offered rate. So this would be the rate that's charged between banks. So banks frequently also lends money from other banks. And the rate that is offered internally between these banks are lower than the rate that they charge to customers. There are several offered rate that is quite well known. GBOR, for example, this is Jakarta interbank offered rate. LIBOR is London interbank offered rate, and so on. And you can check these links, the first one here, to see how much is the value of GBOR these days. Again, your project is unlikely will get this kind of loan rate because your project is not a bank. Very simple. Okay. Next step up is the corporate or commercial loan rate, and these are the typically applicable rates for domestically financed process plant EPC projects. If your project is internationally funded, usually you can get a lower rate than the domestic corporate or commercial loan rate in Indonesia. For this one, you can check this site from Bank Mandiri. This particular link shows you several types of rate that they offer. Okay. Next step up is retail loan rate, micro loan rate, kredit usaha mikro, okay, consumer bank loan rate. This include vehicle ownership loan, house ownership loan, and so on. Next step up, credit card loan rate, which is actually very high. Okay. Next step up is these unreasonable black loans. Okay, loan shark, mafia rate, and so on. Okay, I'm just putting it there, just a joke. Okay. Oke, jadi pada saat kita menentukan suku bunga untuk perhitungan discounted cash flow, kita harus memperhitungkan suku bunga pinjaman yang akan diperoleh oleh proyek tersebut. Karena begini, jadi kalau Anda melakukan perhitungan discounted cash flow pada atau malahan di bawah dari suku bunga pinjaman atau dari WACC dari proyek tersebut, maka proyek Anda tidak akan bisa mengembalikan pinjaman. Sesimpel itu alasannya. Ya. Jadi Anda harus mengeset interest rate untuk perhitungan discounted cash flow itu di atas suku bunga pinjaman yang mungkin akan diperoleh oleh proyek Anda. Nah, di sini saya mencantumkan beberapa jenis interest rate, ya, suku bunga pinjaman. Jadi ini adalah suku bunga yang akan di-charge oleh para lender, oleh bank, oleh lembaga investasi, dan sebagainya kepada proyek kita. Kalau proyek kita meminjam uang ke mereka. Yang pertama, ini dinamakan dengan suku bunga acuan nasional atau suku bunga kebijakan nasional. Ini biasanya diberitakan atau disiarkan oleh bank pusat di suatu negara. Dan ini bukan suatu rate yang memang nanti akan betul-betul ditawarkan oleh bank ini pada saat mereka memberikan pinjaman. Ini hanya sekedar untuk menetapkan kebijakan fiskal atau dari suatu pemerintah. Ya. Misalkan pemerintahnya ingin menggeser kesetimbangan finansial dari sektor produktif ke sektor finansial dan seterusnya. Atau pemerintahnya ingin mendorong investasi dan sebagainya. Makanya namanya suku bunga kebijakan. Suku bunga untuk mengendalikan atau mengefektifkan kebijakan keuangan pemerintah. Contoh di sini, ini adalah dari Indonesia ya. Dulu namanya BI Rate, barangkali Anda sudah pernah mendengar. Sekarang namanya BI 7DRR. Bank Indonesia 7-Day Reverse Repo Rate. Ya. Dan pada bulan Februari 2021 nilainya adalah 3,5% per annum. Kemudian yang berikutnya, ini dari Amerika ya, Federal Reserve Bank Prime Loan itu 3,25%. Kemudian ini Bank Nasional Jepang. Nah, Jepang itu memang terkenal dengan suku bunga pinjamannya yang amazingly low ya. Jadi rate-nya adalah 0,3% per tahun dan ini mereka klaim bertahan sejak Desember 2008. Sementara China ya, People's Bank of China ini suku bunga pinjaman pokoknya itu adalah 3,85. Sekali lagi, proyek kita sangat-sangat kecil kemungkinannya akan mendapatkan suku bunga seperti ini. Boleh dikatakan mustahil ya. Karena ini pinjamannya terlalu murah. Oke.
Berikutnya, agak lebih mahal adalah yang dinamakan dengan suku bunga pinjaman antar bank, interbank offered rate. Ini juga relatif rendah karena yang melakukan transaksi adalah antar bank. Jadi tentu saja mereka memiliki saling kepercayaan yang tinggi ketimbang bank dengan konsumen sehari-hari seperti kita. Ada beberapa yang cukup terkenal, JIBOR ini Jakarta Interbank Offered Rate. Silakan Anda lihat link ini ya, yang pertama untuk mengetahui berapa nilainya JIBOR ini. Kemudian kalau LIBOR ini adalah London Interbank Offered Rate. Dan sebagainya, masih ada beberapa rate lagi yang terkenal di dunia. Kemudian berikutnya adalah yang dinamakan dengan pinjaman korporasi atau pinjaman komersial, ya, pinjaman lunak komersial kadang-kadang namanya begitu. Nah, inilah yang mungkin, ya, yang paling mungkin akan didapat oleh proyek kita jika proyek kita didanai oleh bank-bank dalam negeri. Ya. Silakan Anda lihat di link yang bawah, yang Bank Mandiri ini, di sana mereka memberikan informasi mengenai berbagai suku bunga pinjaman yang mereka sediakan. Berikutnya retail loan rate, ini sudah pinjaman-pinjaman untuk konsumen khayal ramai ya. Micro loan rate ini kredit usaha mikro, kredit usaha kecil. Kemudian consumer bank loan rate ini yang kira-kira setara dengan kredit kendaraan bermotor, kemudian kredit pemilikan rumah dan sebagainya. Credit card loan rate, jadi kalau Anda memiliki kartu kredit itu sebetulnya suku bunga pinjamannya tinggi sekali, meskipun masih ada yang lebih tinggi lagi ya, suku bunga lintah darat, mafia dan sebagainya. Ini untuk biar agak ringan aja diskusi kita ya. Jadi sekali lagi, Anda pada saat menentukan suku bunga untuk perhitungan discounted cash flow itu harus lebih tinggi daripada suku bunga pinjaman ini. Okay, so this is it for the current segment and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Ya, terima kasih atas perhatian Anda. Kita akan berjumpa lagi di segmen video berikutnya.